Hello guys! Hello mga pulanggo! Agoy! Hello guys! Good morning! Happy Wednesday! So today is March 4. Si Papi is very happy. Say good morning to your viewers, anak pangga. Hello guys! Good morning! Good morning mga palangga! Kumusta po kayong lahat dyan? So for today's video guys, ayan, as usual, yan, magsasayaw kami ni Papi at the same time, mag-i-hair session. Ayan, ito po si Papi guys, naghihintay po na magsasayaw po kami. Say good morning anak. Anak, good morning to your viewers anak. To your supporters anak. To your subscribers anak. Mag-say good morning ka Papi. Papi anak, sige na anak. Na hello guys, good morning guys. Ingon ni Papi guys. Happy talaga si Papi guys. Na mag-ehersisyo po kami ngayong umaga. So ayan guys, samahan niyo po kami mag-ehersisyo. Aray! Tatan tan 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 Ang bibing anak ni Mama Lisa, ang bibing anak, ang bibing anak. Love, Mama! Mama Lisa, love. Love ni Mama. Ang anak nga bata nga gamay. Pinakalove nga anak nga gamay nga itoy. Tan, tatarajan, 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 chan, chan, tatarajan. Bugatas kong anak, oy! Chindadin, chindadin, chandadadin, chandadadin. Ang bigat ni Papi mga palangga. So, tamang-tama po itong pag-ehersisyo na to. Papawisan ka talaga dahil sa sobrang bigat ni Papi, guys. Yan, say good morning to your viewers, anak. Tan, tira, tira, tin, 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 tira, tira, tin, 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 tin. Nak, anak, anak. 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 Nak, bugatan mo anak, ay! Tandadin, tararirarin, tandadin, tararindadin, tandadin, tararindadin, tandadin, tararindadin, tandadin, 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 tandadin. Pinangganing Mama Lisa, pinangga, pinangga, pangga. Nana! Sus ka, bugot sa kong anak. Na thank you for watching guys. Thank you sa inyong support. Ayan, babay na kami sa inyo guys kasi ang dami ko na pong pawis. Thank you for watching.